बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नईम रजा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आपसे गुजारिश होगी कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आप तक हमारी पहुंच आसानी से हो सके। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो जरूर आप आखिर तक देखिएगा, ये बहुत सुनने वाली होगी। हम मुल्क पाकिस्तान के वारिस और मालिक हैं। नाज़रीन, कुछ दिन कबल मैंने एक तहरीर पढ़ी थी जिसमें कुछ इस तरह की बातें भी थी। वतन अजीज में कुछ अजीजों को ये ज़ौम है कि अगर ये मुल्क उन्होंने सही रास्ते पर नहीं डाला तो इसका चलना मुश्किल हो जाएगा। वो समझते हैं कि पाकिस्तानी कौम हकीकी मानों में कौम नहीं बल्कि एक बेशऊर हुजूम है जिनको वो मुसलसल कौमी सांचे में ढाल रहे हैं। कौम की रहनुमाई के जुमला हुकूक उन्हीं को हासिल हैं, इसलिए वो अपना हक के रहनुमाई गाहे बगाहे इस्तेमाल करते हुए मुल्क के कुतनुमा दुरुस्ती की खातिर वो कुछ भी कर गुजरते हैं जिससे कौम बिल्कुल भी मुत्तफिक नहीं होती। साथ साथ उनको ये भी वहम है कि वो रहनुमाई नहीं करेंगे तो कोई नागहानी पेश आ सकती है। उनके डर अपनी जगह, लेकिन वो जमीनी हकायक के बारे में कुछ भी नहीं जानते। यहां तक कि ये भी नहीं कि एटमी ताकत और अस्करी रियासत होने के साथ साथ ये मुल्क 22 करोड़ नंगे भूखे और नीम खानदा पाकिस्तानियों की पिदरी जायदाद और आखिरी मोर्चा है जिनका एक एक मरला उनके नाम इंतकाल शुदा है। और इस एक एक मरले की खातिर वो 10-10 दफा मरने और 100-100 दुश्मन मारने के लिए तैयार बैठे होते हैं। और ये बात है कि इस मुल्क के चलाने में उनके मशवरे, शराकतदारी और मर्जी को किसी ने भी कोई अहमियत नहीं दी। इन बदहाल पाकिस्तानियों के कहीं किसी और मुल्क में घर हैं, जायदादें हैं, औलादें या रोजगार, और ना डॉलर और ना यूरो का अकाउंट, जिन्होंने कभी वर्ल्ड बैंक और IMF से कर्जे लिए हैं, ना मुल्क लूटा है, ना किसी के साथ तजीराती और नजरियाती मकासद के तहत शराकतदारी की है, ना तरक्की के नाम पर और ना असलहे के बदले में इस मुल्क को गिरवी रखा है। ये खुद अमेरिका, बरतानिया और यूरोप की आला यूनिवर्सिटियों में पढ़े हुए हैं और ना इनके बच्चे वहां पढ़ते हैं, लेकिन टूटे हुए बेंचों और बगैर बिजली के स्कूलों और कॉलेजेस में दुनिया और माफिया से, बेखबर असातिज़ा से, पाक स्टडीज से और खुसूसी वज़ा करदा जंगी और फिरका वराना इस्लामियात के रटाए गए असबाक लेने के बावजूद भी जब भी मौका पाते हैं तालीमी आयोडीन के असरात से आजाद रहकर मुल्क कौम की बेहतरी में शानदार और नाकाबिले यकीन सियासी फैसले करते हैं, जिसकी वजह से हर इलेक्शन के इनेकाद के बाद इन बंदोबस्तियों की मायूसी काबिले दीद होती है। जी हां, हम वही हैं जो मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं तो अपने भाइयों के साथ सफ में खड़े होने के से पहले अपनी चप्पल गुज़श्ता तजर्बात की रोशनी में अपने सामने रखते हैं, लेकिन नमाज पढ़ना नहीं छोड़ते। हम वही हैं जो नेकी की नीयत से ठंडे पानी का कूलर सरे बाजार रखें तो चोरी हो जाने के डर से गिलास को लोहे की जंजीर से बांध देते हैं। नाज़रीन, लेकिन ठंडा पानी पिलाना हम नहीं छोड़ते। हम वही हैं जब जल्जला आ जाए तो ट्रक भर भर कर खुराक, गर्म कपड़े और बिस्तर अपने मुसीबत ज़दा भाइयों को भेजते हैं। अगरचे वो रास्ते में दूसरे लोग लूट लेते हैं, फिर भी हम इमदाद से पीछे नहीं हटते, इमदाद देने से हाथ नहीं पीछे करते। हम वही हैं जब सैलाब और फौजी ऑपरेशन की वजह से हमारे हम वतन बेघर हो जाएं तो हम अपने घरों से बेटे की तालीम, बेटी के जहेज या बुढ़ापे की खातिर पसे अंदाज की गई रकम मुसीबत ज़दा भाइयों में तकसीम करने पहुंच जाते हैं।
नाज़रीन, अगर हम अपना काम करते रहते हैं, ईदी हो या इमरान, मसीहा हो या दज्जाल, हमसे जब भी अल्लाह के नाम, इंसानियत की खातिर या कौम और वतन की बेहतरी के लिए मांगा गया, हमने अपना पेट काट कर दिया। हर कोई जानता है कोरोना में 22 करोड़ महसूर लोगों को हुकूमत ने कितनी सरकारी इमदाद दी, जिसकी बैनुल अक़वामी असनाद वो हमें दिखाती फिरती है। वो हम थे जिसने एक रोटी खाई और दूसरी अपने हमसाया के घर भेजी। NDMA या बाहर की दुनिया खाक जानती है, हम ही टाइगर हैं और हम ही फोर्स। पिछले साल के लॉकडाउन के दौरान फ्लैट की घंटी रात गए बजी। मैंने दरवाजा खोला तो एक आम पाकिस्तानी खड़ा था। साथ मेरी दहलीज पर आटे की बोरी, घी के कनिस्तर, चीनी से भरे हुए 2 शापर, पत्ती के पैकेट, सर्फ और साबुन पड़ा हुआ था। मैंने पूछा, भाई ये क्या है? उसने कहा, आपका हिस्सा मैंने इनकार किया कि किसी जरूरतमंद को दे दें, मैं तो बरसरे रोजगार हूं। उसने जवाब दिया, सबको दे दिया है, आप अपने इलाके से दूर हैं और हम सब इस मुकीम बस्ती के रहने वाले हैं, इसलिए ये आपका हिस्सा है, खुद को अकेला ना समझें। ये पंजाब की कहानी है। हम मजदूर हैं, अपने घर भी चलाते हैं, बच्चों को तालीम भी दिलाते हैं, उनको कौम की हिफाजत के लिए फौज और पुलिस में भर्ती होने के लिए भी भेजते हैं, और टैक्स की सख्त में रखने के बावजूद इस्तेमाल करने वाली हर चीज पर टैक्स दे देकर हुकूमत का सफेद हाथी भी पालते हैं। हम ना कम हैं ना कमजोर, लेकिन वतन के मामलात में हमारी मुदाखलत, शराकत, हक के मलकियत और मर्जी रोज बरोज कम से कम होती चली जा रही है, जिसकी वजह से न सिर्फ ये कि हम सब कुछ से लाताल्लुक होते जा रहे हैं, बल्कि अब सब कुछ मजाक लगने लगा है। कोई किसी एयरपोर्ट पर हमारे वजीर आजम की तौहीन करे, किसी मुल्क में इस कर्ज में हमारा जहाज पकड़ा जाए जो हमने कभी लिया ही ना हो, हमारे एम्बेसी का अकाउंट फ्रीज हो जाए, हमारा होटल पकड़ा जाए या कुछ और, तो अब हम उस पर अफसोस नहीं करते। हम इसको अपना नुकसान, अपनी तौहीन नहीं समझते, बल्कि उसका मजाक उड़ाते हैं। नफ्सियात के उलमा बेबसी और मायूसी की आखिरी सरहद पर पहुंचे हुए फर्द की खुद फरामोशी की हालत में अपने आप पर हंसने की बात बहुत पहले कर चुके। मसनूई पनीरियों और नर्सरियों के जरिए कौमें नहीं बनती, ना पनपती हैं। अगर मसनूई जराए या कलमी काश्तकारी या जोर जबरदस्ती से कौमें बनाई जा सकती तो यकीनन रूस जैसी फौजी और माजी की सनती ताकत ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान को और उज़्बेकिस्तान के नाम, जबान, मजहब और कल्चर को बिल्कुल खत्म कर चुकी होती। खाली खोल मुबहम नजरियात से कौमें बनती तो यूगोस्लाविया आज क्रोशिया, स्लोवेनिया, मैसेडोनिया, बोस्निया, सर्बिया में तकसीम ना होते। मुमालिक और कौम मजबूत बुनियादों और देरपा इमारत के लिए जमहूरी इक़्तिदार, बराबरी, कानून की अमलदारी, गैर मुबहम और मुतफिका आईनी बंदोबस्त, हुकूमती मामलात में अवाम की मर्जी से उनकी शमूलियत, उनकी जबान, अकायद, कल्चर, तारीख, रिवायात और हीरोज को मतलूबा मकाम और अहमियत देना, मुल्की वसाइल और दौलत में उनको न सिर्फ हिस्सादार बनाना बल्कि उनको उसकी मलकियत का एहसास दिलाना बहुत जरूरी होता है। हमला आवरों की तारीख, अरबी कल्चर, गैर मुल्की हीरोज, अकलियत की जुबान, सारे के सारे बहुत नाजुक सहारे हैं। सरकारी पनीरी में उगाए गए सियासी बोने और फिरकों
مذہبوں اور مولویوں کے ذریعے تقسیم کردہ قوم جس کا نعرہ لا الہ الا اللہ ہو، لیکن جو ایک ساتھ ایک دن ایک روزہ نہ رکھ سکتی ہو، عید نہ کر سکتی ہو، ان کے لیے افسانوی تاریخ اور الوہی نظریات کی بجائے بہت گہری اور مضبوط حقیقی بنیادوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ناظرین، اردو زبان میں ملک کی زبانوں کے الفاظ، ضرب الامثال، نئے قواعد و ضوابط کی شمولیت پر میں نے 23 جنوری 2021 کو شائع شدہ اپنے کالم اردو زبان اور اس کے جڑے ہوئے مسائل میں مختصر بات کی تھی۔ ان اصولوں کو مد نظر رکھ کر اردو زبان کو پاکستانی زبان کا نام دیا جا سکتا تھا، لیکن یہ سب 73 سال پہلے ہونا چاہیے تھا، جب اردو کو پاکستان میں قومی زبان بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ اگر ملک کو مزید نسلی، لسانی، علاقائی، مذہبی اور فرقہ وارانہ خطوط پر تقسیم کرنا مقصود نہ ہو اور قوم کو حقیقی معنوں میں پاکستانی بنانے کا ارادہ ہو، تو یہاں پر رہائش پذیر سب اقوام کو برابری کی سطح پر تسلیم کرتے ہوئے ان کی زبانوں کو قومی زبانیں مان لیا جانا چاہیے۔ 133 زبانیں بولنے والے انڈیا میں 8 قومی زبانیں ہیں، تو ہم اپنی 4-5 زبانیں برابری کی بنیاد پر قومی زبانیں کیوں تسلیم نہیں کر سکتے؟ ہر صوبہ سالانہ 10-10 ہزار کی تعداد میں قابل بچے دوسرے صوبوں میں سرکاری سرپرستی میں حصول تعلیم کے لیے بھیجیں اور خود دوسرے صوبوں کے قابل بچے قبول کریں۔ ان سارے بچوں کو سرکاری خرچے پر 8ویں سے گریجویشن تک بہترین اساتذہ کی نگرانی میں تعلیم دلائی جانی چاہیے، جس میں متفقہ قومی نصاب کے ساتھ ساتھ اس صوبے کی زبان میں، ناظرین، اس صوبے کی زبان میں اسی صوبے کی عوامی تاریخ، کلچر، روایات، ہیروز اور ادب پر مشتمل کتاب میں اعلیٰ درجے کی کامیابی کو لازمی قرار دینا چاہیے۔ دوسرے صوبوں سے وہاں کی زبان کے ماہرین خاص تعداد میں اپنے صوبے میں اساتذہ اور لیکچررز کے طور پر بھرتی کیے جائیں اور اپنی زبان کے ماہرین اساتذہ کے طور پر دوسرے صوبوں میں بھیجے جائیں۔ جو بقایا رہ جانے والے بچے ہوں انہیں 8ویں سے گریجویشن تک مذکورہ اساتذہ کی مادری زبان میں تیار کردہ عوامی نصاب اور ثقافتی تاریخ اپنے علاقے میں پڑھانی چاہیے۔ اسی طرح ایک صوبے کے زبانی اور تاریخی ماہرین کو دوسرے صوبے میں نہ صرف روزگار مل جائے گا بلکہ ثقافتی، نسلی، لسانی حد بندیاں بھی ختم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ لیکن ناظرین، ایک دوسرے کے صوبوں میں تعلیم حاصل کرنے والے بچے مستقبل میں نہ صرف یہ کہ اپنے صوبے میں دوسرے صوبوں کی زبان، تاریخ اور ثقافت کے ماہرین شمار ہوں گے، بلکہ ان کو اپنے صوبے میں دوسرے صوبوں کی زبان، ثقافت پڑھانے کے موقع بھی میسر ہوں گے۔ ساتھ ساتھ وہ دوسرے صوبوں میں جا کر وہاں بھی اساتذہ کا کردار ادا کر سکیں گے۔ اس طرح آنے والے 20-25 سال میں ہم لاکھوں ایسے پنجابی، سندھی، بلوچ، پختون، سرائکی پاکستانی تیار کرنے کے قابل ہو جائیں گے، جو پنجابی سے پنجابی، بلوچ سے بلوچی، پختون سے پشتو، سرائکی سے سرائکی اور سندھی سے سندھی زبان میں بات چیت کرنے، نصاب پڑھانے اور روزگار کرنے کے قابل ہوں گے۔ ناظرین، ایک دوسرے کی زبان سیکھنے اور اس میں اپنا مدعا بیان کرنے سے بہت ساری دیدہ اور نادیدہ دیواریں گرائی جا سکتی ہیں۔ جھوٹ، نفرت، پروپیگنڈا، غلط سلط روایات، توہین آمیز لطیفوں پر خود غلط تعلیق، تنگ نظری، نسل پرستی، علاقائی اور فرقہ وارانہ تعصبات کے خاتمے کے علاوہ 5th جنریشن تو کیا، اس طرح ہر جنریشن کی جنگ و جدل کا جواب دیا جا سکتا ہے، بشرط کہ غداری کے تمغے دینا فوجداری قوانین کے تحت قابل تعزیر جرم قرار دیا جائے، فتویٰ گردی سے بھی دہشت گردی کی طرح قابل دست اندازی پولیس قرار دی جائے۔ ہم میں سے
غالب اکثریت اس ملک کے قدیم باشندے ہیں۔ ہمیں کسی نے فتح کر کے اس ملک میں زبردستی شامل کیا ہے، نہ ہم کوئی مقبوضہ کالونی ہیں۔ ہم اپنی مرضی سے اپنی زمین پر آباد ہیں۔ قانون کی عملداری، آئین کی پاسداری، برابری، معاشی انصاف، جمہوری طرز حکومت اور انسانی سیاسی حقوق کی حفاظت اور فراہمی ریاست کی اولین ترجیحات میں شامل ہو تو کوئی موہوم اور کتابی نظریہ ہو یا نہ ہو، ہم رہیں گے اور یہ ملک بھی رہے گا۔ ڈرنے کی کوئی بات نہیں، کیونکہ یہ ہمارا پہلا اور آخری ملک ہے۔ ناظرین، یہی ہمارا ملک ہے۔ دنیا کا کوئی بھی ملک ہم عام پاکستانیوں کو ویزا دینے کا روادار نہیں۔ انڈا ٹوٹ کر آملیٹ بنے تو پھر اسے انڈا نہیں بنایا جا سکتا۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر ضرور کیجیے گا اور اس چینل کا بہت خیال رکھیے گا۔ اپنا اور اپنے آس پاس کا بھی بہت خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک اگلے ویڈیو۔ اللہ حافظ۔